Media Love Stack est un parcours entrepreneurial qui est ouvert à أي حد passionné بالميديا, freelancer, entrepreneur, start-upper, journaliste وإلا de préférence évidemment الكومبينيزون نتاع les compétences هذوما في équipe qui souhaite candidater باش نجم تورينا كيفاش الميديا ولا التكنولوجيا تكون au service des médias pour élever le niveau نتاع الميديا في تونس والجزائر والمغرب بما انه ميديا لوف ستاك جايه السنه كاديسيون ريجيونال عملناو كانت ميديا لوف ستاك موجوده في تونس وون ديكوفير ابداعات دي انوفاسيون ياسر مزيانين في الموند نتاع الميديا والتكنولوجيا مع بعضهم اي سنه اون سويتري جوستومون ديكوفرير شنو فما في الجزائر شنو فما في المغرب سي اون كومبيتيسيون كي اوفيرت jusqu'au 31 juillet candidater في startup.medialovestack.com بعد il y aura un process de sélection les 12 meilleurs projets bénéficieront d'un accompagnement jusqu'à la sélection du projet du finaliste ou du super projet qui va obtenir le meilleur prix de l'équivalent de 10 000 euros. Donc si vous avez plus de 18 ans, vous avez une équipe, n'hésitez pas, candidatez. C'est un parcours qui va vous permettre peut-être de faire partie de la famille Media Love Stack qui va donner de l'envergure, de la visibilité à votre projet. تستحقوا أكثر معلومات شوفوا التوتوريال اللي موجود في الباج فيسبوك نتاع Media Love Stack وإلا شوفوا الباج medialovestack.com pour plus d'informations. وإن شاء الله نشوفوا البروجي نتاعكم bientôt avant le 31 juillet. اليوم فيديو أخرى على ميديا لوف ستاك الكومبيتيسيون اللي تعرفوها اللي تجمع بين التكنولوجيا وعالم الميديا. اليوم نحن في الإديسيون الثالثة من ميديا لوف ستاك اللي هو مشروع بالشراكة بين دوتشي فيلا أكاديمي وجمعية الخط في تونس وحبيت اليوم نحكي لكم شوية على شنو المشاريع اللي نستناوها منكم في نطاق المشروع هذا. كما قلت ميديا لوف ستاك فهو مشروع يحاول يخلق جسور بين عالم الميديا وعالم التكنولوجيا واللي ستارت اب تكنولوجيك. شنو مشاكل الميديا اليوم اللي ممكن التكنولوجي تجاوبهم؟ المشكله الاولى للميديا بيان سور هي لي مويان دو برودكسيون نتاعها هي افيك كوا ال ديفوز الكونتوني نتاعها. فما انجو كبير اليوم في الملتيبليكاسيون دي بلاتفورم دو ديفوزيون كيما لي ريزو سوسيو كيما لي بلاتفورم دو في او دي كيما اوسي لي سيت انترنت. تشوفوا انه les médias dans le monde sont en train de se digitaliser. Ces médias-là ont besoin d'outils technologiques اليوم على الانترنت pour diffuser le contenu نتاعهم كما قلت على les différents types de plateformes, sites internet نتاعهم, les réseaux sociaux, les plateformes de VOD, les plateformes de podcast وغيرها من les plateformes. Donc tout ce qui peut aider ces médias à bien diffuser, à mieux diffuser, à mieux gérer cette multiplication des plateformes de diffusion de contenu peut rentrer dans le scope de ce projet. L'autre impératif, l'autre challenge des médias اليوم هو tout ce qui peut aider les journalistes à mieux faire leur travail. Bien sûr l'AI والintelligence artificielle ولا les machine learning دخلوا بقوة في العالم الميديا. اليوم يعاونوا الصحافي انه يديتكت لي فيك نيوز انه يعمل دي ريشيرش بلو بوينتو على لي سوجي اللي يخدم فيهم انه يستخرج داتا يعمل سكرابينج نتاع داتا من دي باز دو دوني او اماكن موجوده فيها الداتا. هذا كلهم اشياء يستحقوا فيهم الى تكنولوجيا تعاونهم في لي تشالنج هذوما. l'autre aspect qui est un aspect fondamental bien sûr اليوم هو comment les médias arrivent à soutenir le modèle économique نتاعهم. Plusieurs manières de faire توا le modèle de la subscription, donc les abonnements, les souscriptions, tout ce qui appelle la communauté, donc vendre le contenu نتاعو, tout ce qui est technologie pour optimiser la vente de ce contenu-là, le valoriser et le monétiser. اليوم يدخلوا في أيضا في الحاجات اللي يستحقوها les médias في عملهم اليومي. Bien sûr, ZEDA, tout ce qui est optimisation des paywalls, ce qu'on appelle les paywalls, ça veut dire les modèles اللي يلزمك تدفع باش تقرا le contenu. Ces paywalls-là sont, avec l'aide de la technologie, peuvent être intelligents et proposer à chacun des futurs subscribers une offre spécifique dépendant de son historique sur le site par exemple. Et là bien sûr encore une fois les machines intelligentes, le machine learning, les technologies basées sur l'intelligence artificielle peuvent beaucoup aider. Un autre champ aussi qui est très demandé aujourd'hui dans le monde des médias, tout ce qui peut faciliter le travail des journalistes au-delà de la recherche, au-delà de l'extraction de données, c'est par exemple la transformation des audios en texte, le contraire du texte en voix, reconnaissance des conversations autour d'un article
Et ça nécessite beaucoup de machine learning aussi pour comprendre les dialectes, les différents types de langues. اللغة العربية فيها un gap كبير من اللغات الأخرى en termes de technologie disponible في الماشين learning وفي l'intelligence artificielle. Donc il y a donc des champs qui sont ouverts aujourd'hui et qui nécessitent des solutions من les médias. Donc j'espère que vous allez vous atteler à ce type de problématique. Maintenant, un projet utile est un projet qui va servir à quelque chose, va résoudre un problème. Donc essayez de bien étudier les problèmes que rencontrent les médias اليوم كما قلنا في les champs اللي حكيت فيهم قبيله, la diffusion, la production de contenu, l'aide à la décision et la compréhension des discussions générées par le contenu qu'on diffuse sur les réseaux et ailleurs. هذوما كلهم des challenges et des problèmes que les médias اليوم حاجتهم des solutions بهم où j'espère que vous allez trouver la solution qui va changer la vie des médias في تونس في المغرب العربي لكن أيضا في العالم j'espère.